मास्तर मालूम है कि कतेर गणित कत छूटचन कत करुणाग है सांभळेर काम पड़ो छे माहुली केना को कि रावण कुबीरे लंका छे महादेवेन मांगो रावण मांगो कोनी ध्यान में रखाड़ो वाचन देखो आज गीता ई मांगे वाला मंडोधरी छे गीता वाचन पढ़ो तम दूसर बात महाराज कहना को सलोकता समीपता सौरूपता नी साइजता ये चार मुक्ति कलागो कान मुंडो आखी अन नाक वच कोनी पण भिया करंट कततरी डेपेम छे लाइट आता लाग रही छे मुक्ति कत छे अन कतेती कत सामड़ी छे अब पर अपन बोल रहे छा पण बोल रहे चा कते थी मुंडे थी कोनी बोल रहे अपन बोला वालो तरी कती तरी छे परा परा वाचा सुटीकंच सामळन लो परा वाचा सुटीकंच परा पछंती मध्यमा वैकर्यानी अनुर्वाचा एन पाच ठिकाणच पाच जसो ये चार मुक्ती न चार ठिकाणच ज्ञानेश्वर महाराज कच हम वो प्रति मन क्या वळखलाचा की महाराज ना अभ्यास कतराग और प्रमाण वो बोल रो छे मन कई वन दोष दे छे नहीं कारण महाराज महाराज ने दोष देनो पाप लागत किसको कहूँ छोटा बड़ा सबके दिल में खुदा भरा जत्रा जत्रा अभ्यास उतरा उतरा अनुभव चा अनिल महाराज ने सब कहीं आउच करन छे नहीं पण जे अनुभवेन बात छे मको तो सेती श्रेष्ठ भक्ति श्रवण भक्ति छ वही मकोनी करो ज्ञानेश्वर महाराज करो गीता भागवत करतील श्रवण अखंड चिंतन विठोबा छे मकोनी करो आणि एन खोडते वे तो तमार तम देखो मन कई लेनो देनो छे हाँ मन तो आज प्रोग्राम सवार कती तरी छदर 20 गाम 30 गाम भजने 40 गाम कोनी खर पण मुक्ति कंती भजन ले जावा देहरे मंदिर में सतेरो दीवालो महाराज कहने लगो ई यारी चलगी कलागो इन घर बांधे वालों कोई तरी छे अब पिंडे पर बात लेगो छे कि 13 दने नंतर पिंड पाड़े मार माहिती सारू कुछ तमने न मैं बामणेरी बात कर मेलो छू लिखाण भी वाच मेलो छू जना जीव आत्मा जाव छे 5 तत्व आत छोड़न जाव छे पछ पिंड दान केर करच मैं केपी प्रश्न छोड़ो कोरी आत आकाशेर आकाश देखे वायु वायु देगो प्राणे प्राण देगे छ पछे पिंड दान केर वेरो छ ई आपण देखले साथ आज मन माहिती मळ जाय महाराज कंती पण पहल मुक्ति कतेती साधन वच सूटी कने थी पानी छूटरो नाम दो पानी कुआम छे पण उच्च मोटर फेकरी छे शाबाश उच्च मोटर पानी फेकरी छे 5500 पाइप लागो चाहते थी वन फेके ना शाबाश एन प्रमाण लागे छे माऊली वाह वाह एन प्रमाण लागे छे मैं प्रमाण केतानी भजन बोले वाळू छू हां नाभि सत्रावी निरंतर सांभळो नाभि सत्रावी निरंतर थीचे उरपाटे पाजर अमृतमर अचपाच पी 17 पाणी पडो छे पण कुआ उच्च बांध मेलो छे
कत हा उच्च बांधलेलो छ शाबास. वो माहिती थेंब थेंब पाणी हा गळरो छ पच हा. वो ते ती पाणी कत छुटो चर हा कोणी ख आवा देख हा. पाची प्राण्यान पाणी पुरायो वा भाई वा जीवने रोया करवो त बनायो बोल भाई बोला जीवन भोग ती जागरो बाबा दसवे द्वारे पर एक गावडी चर्रीच आणि वन संत पुरावे दिनागे औट पिंड सुंदर गाय चरती दूध कुंभन भरती जो का प्राणी तिला समर्ती साधू तिला 17वी म्हणती ती घ्यावे वळकून वा वा अनुभवेश्वई हा आपण एखादी सोनो जर खरेदी किदे नामदेव हा तो वन हा 4 वणा देखणू लागत तपासनला छा वा आणि ऊ सोनो जर एक डाव 24 कॅरेटर लेल दे हा ऊ नास वेईनी वेनी कोणी ख सोनो नास वेनी सोनो ही अध्यात्मक छ वा शास्त्र प्रचिती गुरु प्रचिती आणि आत्मपरिचिती आत्मप्रचिती रो तिनी धागा जत्ताणू लागेनी आहा वत्ताणू अनुभव घडे वाळो छेनी शास्त्र तो बोल रे छ आवा पण शास्त्र तर्क ज्ञान छ वा वा जत्ताणू गुरु रो अनुभव लागेनी आवा आणि आत्मान पटेनी वत्ताणो वत्ताणू तिनी धागा लागेनी रे भिया वा 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 कोणी ख हा पच मध्यमाकन काही घडरी छ हा कोणी ख दुसर मुक्ती वो घरी वा भाई वा मध्यम वाचा वो चालहरी बोल होत नामे रो घडिया घडरो नंतर मध्यमा वाचा कंती सुरुवात किदेचा आपण हा. मध्यमा वाचा केरर हा हा सलोकता समीपता सौरूपता आणि साईजता એ ચારી મુક્તિ વેદન કરે વાળો આ આખરી માલક હોત છે वा वा પણ વન જાય કરતા આપણે કાઈ લાગે છે हा હા બાલ મહારાજ કોઈ એક એક પાયરી લાગે છે એક એક પાયરી लागे છે પછી પહેલ પાયરી ચડે કરતા આપણે કુણસે માર્ગેન જાવ લાગે 4 માર્ગ છે કપી પીપલીન મીન आणि वैगम वैगम 4 मार्गेती विश्वरसिंह महाराज पहिले मार्गेती गो कुणसे हा मीन मार्गेती शाबास आणि मीन मार्गेती जातानी हा ए देहेर उद्धार कर लीधो उद्धार कर लीधो आपण उद्धार वचन नामदेव आवा पण आपण आदल बदल करायचा आदल बदल कर रे जा हवाल भियाग महाराज यात्रा सुंदर को सोम माझे नावन ब्रह्मपुरी झालो जगी विस्तारिलो माझे मीज निर्गुणेने निराकारी राणे सदा राणे निरंजनी आईचा व्यापार पासी गेलो हा जगे विस्तारिलो माझे मी हा सोम नाम कनाती घडो र हा कनाती घडो हा सोम नाम कनाती पडो कनाती हा सोम नाम आंगाडी ती छेनी हा आगाडी आकार हो पच मकार हो पच साकार हो पच अर्धा मातृका हो आणि पच तारो सोम नाम पडो वा 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 भारी उंडो गराणो च नाम देव भारी मुंडो गराणो छ पण हा काय कर पण आता तो काही न काही गाणो छ काहीतरी देखन गाणो छ आ 1.5 वाजे नंतर घर जाणो छ हानू छेनी हा पण आत्मा दुःखच कधी कधी वा 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 चालती या जन पावे ना डोळा म्हणून कळवळा येतो से बापा एवढी संत के नाको हा
હા તમને ભગવાન જર દેખેરવે તો તમાર કંચક લાગો વાહ પણ અનુભવેથી દેખો દેખો ભગવાન આત્રા કઈ સોપા છે ની હા દેવ કઈ હાટેર ભાજી પાલો છે ની છે ની હા ઓન ઘણો અંત કારણે થી દેખણું તમને લાગે છે. કહેતી છું જીવ આત્મા કના ફરનાવ ચાપ સાંભળો કાન લગાન હા આપ કાન લગાન સાંભળો ઈ આત્મા મનિક્યારો પુના કના જન્મ છે હા એકા એકા યવની કોટી કોટી પેરા તેવા લાગે વારા માનવાचा હા 10 કોટી ભાટામ ફરો હા લકલો ભિયા હા મોદરો છું મેં 10 વેગે 10 કોટી ભાટામ ફરો હા 11 કોટી કીડામ ફરો 21 વેગે 21 हेगे હા 30 कोटी झाड़ेम फरो 51 वेगे हाँ 9 लक्ष पानी फरो 60 हाँ 20 लक्ष पशुम फरो 80 अन 4 लक्ष जीवोनी તોનન મન મળી છે તોનન મન મળી છે હા ઈ આત્રા ફેરો લગતાની હા ઈ માનવ જન્મ લાભો ઈ છે. યાડી આયવાળ છે હા તમને એમ પટ્ટો ન હે તો મારે એમ પુસ્તક છે ઈ કઈ ગીતા છે ની જ્ઞાનેશ્વર મહારાજેરા ભંગ છે વાહ 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 હા આત્રા ફરતાની જન્મ યાડી મળે વાળ છે આવા 11 વેદને હોટાય વાળ છે ની કરન સાવધ વા સાવધ વેરો ઈ જ્ઞાન છે ની ફૂકા વેરો ભૂગડેરો મારો ઈ જ્ઞાન છે રે ભૂગડેરો રે જાય વાળા એ ઈ જ્ઞાન છે ની ભૂગડેરો મારો ઈ ભજન છે ઈ ભૂગડેરો રે જાય વાળા બાબુ ભીમારા ટોળ કોકળવાડી ટાંડા કોળવાડી ટાંડા અને કૈલાસ છગન પવાર પારસવાડી ટાંડા સાકા શાळा बहनोई सामुती 50 रुपया भेटी बदल धन्यवाद छ ई ज्ञान छे नी फूकटेरो मारो राम आप घर बांधे शुरुआत करू छू पण महाराज लाडती आन जर खोलना को तो बीज वला जाए હા घर बांधे शुरुआत करू छू घर को बंधो छ વાહ ई अंगाड़ी घर खूब खूब बंधो. बंधो छ हाँ. लखन रकाडो बापू तम रेपरी छो रेपरी હા 10 एक तम रेपरी कहते जाओ नहीं तो मन कतराई मारे तो मन कतराई बोले तो रीस छे नहीं છે कारण रोज असे वाघ मारला लागे लोग મોટેच वय पडत वाघ छ हाँ हाँ. मन काही महाराज तो रीस जाय नहीं का आहा ए टांडे अंबा टांडे वंदूर पदरे में आई छू 3 घंटा बोलन चलो जाई छू सवार मन आजी फोन लगाए जवाड़ छे વાહ વાહ कोने घर बांधू छो आप घर હા कोनी घर हाँ. ई ज्ञान छेनी फूका ભૂગડેરો મારો ઈ જ્ઞાન છે ની લબાડ બોલેરો રે જાય વાળા शास्त्र कच 10 अवतार लेतानी आपण तयार वेगे छा 10 अवतारे कंती भजन लावू छू भिया ई पहिले अवतारे में कोण घर बांधो आपणो ऐक निर्गुणा कैसा पाना गुरु महाराजा भ्रांता निर्गुणा पासून भक्ती केली विचार करावे भगवंता ई शोभा छेनी रे भूगडेरो मारो ઈ જ્ઞાન છે ની લબાડ બોલેરો રે જાય વાળા ऐक निर्गुणा कैसा पाडा गुरु महाराजा भ्रांता निर्गुणा पासून भक्ती केली इच्छा करावे भगवंता हाँ विष्णु भगवाने कमळे माहिती एक डेट लिखली डेट आप तम पुराण वाच मेले छो ने एन खोटो पाडते वे तो म आत हार मान लियो आप कती तरी हार मान लाव मागे छे हाँ. काकी जे ओरिजिनल छू खोटो बोले छे नहीं विष्णु भगवाने छुट्टी माहिती एक डेट लिखली અને वो डेटे माहिती कमळ तयार हेगो અને वो कमळेर नाम केदू छू तमने हर्ष विषाद भय आनंद ममता स्नेहानी प्रीति प्रीति
महाराज जर आजी काही बोलतो मग डायरेक्ट आता आणि विचारे वाळ चोंदूर नामक ई ज्ञानाचे नी फुगाडे रो फुगाडे रो मारो ई ज्ञानाचे नी गाडे बोले रो रे याए वाळा माऊली के नाको आमार सलोकता म्हणजे कान, साईजता म्हणजे आकी, सौरुता म्हणजे नाक. ये मुक्ती छेनी माऊली कुणसे पुस्तक मन पुस्तक दकाळाता ये खोटी वात मत बोलो कारण की बेटे चलो शास्त्र प्रचिती चाव शास्त्र मांडी मुंडाई वात चावच अब एवढी शास्त्र करेच हा बेक बेहे बेदाय विस मूळ पा शोधून जरा म्हणजे आपण चल गे दशेकंती नवे कनाय नवदाय नवद नवल पाहिले त्रिभुवनी नव एकाचा प्रकाश पडिता पूर्णक झाले 9 महिने याडीनं जना पेटेम बाळ समावच बूंद कुणसे टाइमेन पडच जना बाळ समावच हा 7 एक 7 7 दाय 17 सप्त धातूचा पुतळा केला 14 चक्र आकाश फिरे रे योगी तुम्ही तर्क धरा जन 14 चक्रे माहिती आपण 7 चक्रे पर जारेचा आजी उच्च 7 चक्रच होते ती बुंद पडन याडी रे पेटेम गर्भ समावच 7 एक 7 7 दाय 17 सप्त धातूचा पुतळा केला बापेर 3.5 आणि याडीर 3.5 हे माहिती 3 भारीच आणि दी आदे आदे आदुरेच आणि आदुरे म्हणजे काहीच याडीर काही आदुरो लागच आणि बापेर आदुरो काही लागच 5 एक 5 5 दाय 50 पाचा पाटाचा पिंड थापिला 5 पासून 25 झाले 5 गुणे केला वायुर गुणेन 5 लागे पृथ्वीर गुणेन 5 लागे हा आकाशेर गुणेन 5 लागे 5 एकंती 25 25 एकंती 30 एकंती 36 आणि 36 तत्वेम संत बरका ईश्वर सिंह बापू परम तत्व हन फोडन को मत मारती नांक्या यू का मोटो यू लबाड बोलेर ज्ञान छेनी हा 4 एक 4 4 दा 4 दाईचा खेळ खरा 4 खानी 4 वाणी योगी तुम्ही तर्क धरा अंडज खान उद्बीज खान शोधिज खान आणि जारिस खान अंगाडी कुळज खान भगवान तयार किदो सामळे सरीक तयार वाच अंगाडी अंडज खान किदो जारस खान किदो शोधिस खान किदो कुणस खान किदो भगवान चारी खाणी माहिती तो पैदा एक पवित्र मन क्या होच ओन संत बर काय 3 एक 3 3 दा 30 त्रिकुटीचा मेळ करा ब्रह्म विष्णू मय जलमले तिन्ही देवाचा खेळ खरा पछाब ये तिन्ही छोडन आपण आयचा ब्रह्मेनी छोडन आयचा विष्णुनी छोडन आयचा आणि मैसेनी छोडन आयचा आपण के ना के ये शरीरेन 3 गुण लागे जवा मग कोणी केरो चैतन्य बापू केरो यान 3 गुण लागे रज तम सत्व ये गुण छेनी माऊली रजतम सत्व आहे ज्या अंगी त्याच गुणी जग वाया गेला वो ती वाया चलगो आपले लागोच 3 गुण कुणात रक्त बिंदू आणि आणि पवन हे 3 गुण एकंती तयार वेतानी आपण ब्रह्म विष्णू वरायचा आणि पचाकरी शेवट एक अक्षरेम ज्ञानेश्वर महाराज कच बेक बेहे बेदाय विस मूळ पा शोधून जरा शिवशक्ती पासून उत्पन्न झाला देहापासून जीव खरा अब जना देह 4 अर्धाव शून्य मा शून्य चतुर शून्य आणि भुज्यतून एवढी 4 देहरी एक किदो तुळ सूक्ष्म कारण आणि महाकारण पहिलो भगवान कुणसे थानेन जन्मो ई ज्ञानाचे नि पुकारो મતોન હાથ જોડું છું ઈ મારો કાર્યક્રમ જ છે નહીં આવ મારો કાર્યક્રમ હેગો છે પચરંગી મત સમાજ પ્રબોધને જ્યાદા કાર્યક્રમ બહાર પાડું છું આવ બકો 18 વર્ષ આધ્યાત્મિક બકો 18 વર્ષ કાંઈ તરી બકલી દો પણ આ સમાજને ગરજ કાંઈ છે પણ મારલા હાનું વેજારો છે મારે મૂળ કોની લાગરો છે
का आज समाजान गरज छ कुणशी वातेर गरज छ ऊ भूलदारेचा आणि ही वात फक्त 10 लोकून कडरीवी आहे नाही तो आंधळ्याच्या पुढे वाचली गीता आणि रातचा गोंधळ मस्तच होता बरोबर छ नि ब्या आज गरज काही छ आज कशेर छ ही भूलगे आणि एकमेकेलार लागन से लोक दबाते हिंडीला સાંભળે ની આસી વાત તો કેમ કળત राते 3 वाजे ताणू कार्यक्रम किदो मारलार उज्ज्वला बाईर 3 वाजे ताणू प्रबोधने पर कार्यक्रम किदो सोने सरी कार्यक्रम भिया आणि તમારે જીવ આત્માને શાંતિ જર મળી એ યાડીર તો તમને કાંઈતરી એકાદી મનિક્યાન ભજન પટો તો શાંતિ વચન તો શાંતિ એવા છેડે બરકાતે ચાલા કરન તમને મનિક્યા જલમ મળો છે મનિક્યા સરીક વાગન ચલ જાવ વાગન જાહેરો તો ના મન ખ્યારો ચાલ મમળો તારે પિયા મારો વાગેરો કોડી કળો દરે કાકા મારો વાગેરો કોડી કળો દરે પિયા મારો વાગેરો કોડી કળો મારી આડી બેન તરસરી વી હે તો ના મન ખ્યારો ચાલ મમળો ચારે પિયા મારો વાગેરો કોડી કળો પારસ લાગે દી સોનો બણત તારે પારસ લાગે દી સોનો બણતા પારસ લાગે દી સોનો બણતા વો મન જ્ઞાન કિંમત લાગત લાગતે ઓ મન જ્ઞાન કિંમત લાગતા ઓ મન જ્ઞાન કિંમત લાગતા વો ના સાધુરી સંગત સાવ રે ભિયા મારો વાગેરો કોડી કળો દરે કાકા મારો વાગેરો કોડી કળો દરે ભિયા મારો વાગેરો કોડી કળો એકનાથ બંસી ભૈયા એ ભ્યાસામાંથી ચાલુ વિષય પર 101 રૂપિયા ભેટી મળે છે ઓર બદલ ધન્યવાદ છે ધન્યવાદ મેં તમને એક વાત કીધું છું સુંદર એક સુંદર રામ સિતારો વાયા લાગરો છે દર્શક ધ્યાન રખાડો માઉલી આ નિકાલ લોક બેઠે છે ને બામણ વાયા લગારો છે શુભ મંગલ સાવધાન સાવધાન વેગો અક્ષિદા ફેંક દીને છે બામણે પ્રશ્ન છૂટગો છે દોઈ હાથે માળ દે નાખે છે ધ્યાને રખાડે સરીક વાત છે પણ સીતા ઠેંગન ચન રામ ઊંચો છે વાહ વાહ अब राम हेट नवेनी सीतार હાથ પૂરે ની हाथ पुरेनी माळ कुनाक વાહ माळ કુનાક कुनाक बामणे 1 घंटा वेगो 1.5 घंटा वेगो 1.5 घंटा वेगो सीतार हाथ पुरेनी राम हेट नवेनी ई सेन मालम केन मालम हो बेसे वाले मालम कोनी हो हाँ। ई मालम हो लक्ष्मण है मारो भाई हेट नवेनी અને માર ભોજાઈરો હાથ પૂરે નીકળા पुरेनी पचाब ये नवाणो को मार भाई ने हेट नवाणो को हानु तो नवेनी આહા ढाटो जगो अन भाई पगे पर मुंडी टेको ध्यान में रखाड़ो ई बात भाईर मुंडी लक्ष्मण मुंडी भाईर पगे टेको હા वो सोज राम वो ना आशीर्वाद वाद देन हेट नव हाँ। वो त्रीज वेळा सीता माळना किचरी વાહ 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 આનું નવાણું લાગત नवजाव ये संत प्रमाण दिने હા कोणी ख पारस लागे थी सोनो बनाच બળાચારે પારસ લાગે તી સોનો બળાચા वो मन क्या न किंमत મળच બળાચારે ઓ મન ક્યાં કિંમત લાગચ पण साधुरी संगत चावच રે ભિયા મારો વાગેરો કોની કળો ચ वागजो रे
હા शेजारी ती आचो वाघ टांडेवाळे ती आचो वाघ घरे माई आचो वाघ भाई बदे माचो वाघ येगड़ा वागन चलगोनी हाँ, हाँ। आगे चढ़ रही गोली पीछे ओराय आवाज अरे सेवा भाया सेन ज्ञान दिनोकरम मंदिर गाटो आवा रामराव बापू सेन ज्ञान दिनोकरम मंदिर गाटो आवा जेता भाया सेन ज्ञान दिनोकरम मंदिर गाटो आवा संत ईश्वर सिंह बापू सेन आची ज्ञान सिकाय करन हा मंदिर गाठो करन आगे चढ़ रही गोली पीछे होराय तमने आवाज आवाज लार मेलदार व्यतो कीड़ी बेतानी ना साकर काल अनिल महाराज ओरे मुंडे में प्रेम सावथ रे बिया वारो કરતાણી આ બેતાણું બોલો મત ચાર મુક્તિ વતાયો સલોકતા સમીપતા સ્વરૂપતાની સાઈજતા એ સલોકતા કતેથી ઉમટી જકોળમાં તમને એનકો અને એમાં કાંઈ કેની બી વાટતો એ કે ઈચ્છે તો મ સિદ્ધ કરન મંદ કારણોમાં તમારો આજેથી તમારો સ્વાગત કર્યું આતા કેતાણી મારો ભજનાથ થામું છું આરે આરે સેવા સ્વામી તો ન સમાજે રીત રામ રામિયા આવું કરન તું કે ગો ગોરુના કાકોરિયા રા ભોટો ફરન Korea